Tunakuja mbele zenu, tunatoa kwanza salamu kwa watazamaji wote ambao wako wanatufuatilia kwa muda kama na huu. Mimi naitwa kwa majina ni Père Bafin Nehemi, niko mwimbaji wa nyimbo za Injili. Kwa siku kama ya leo tarehe 10 ya mwezi wa 7 mwaka wa 2026 tunakuja kuwafahamisha kazi ambayo tunataka kuitoa hadharani, nayo ni kazi ya nyimbo ambazo tumetumika. Ilikuwa ni live recording tumefanya mwaka jana, mwaka wa 2025 tariki 14 ya mwezi wa 12. Sasa mimi ni msimamizi wa kundi ambalo linaitwa La Royauté Divine Music Band. Basi leo ndipo tunapanga kufanya uzinduzi wa nyimbo moja kati ya nyimbo 6 ambazo tumezifanyia kazi. Leo ni siku ambayo tutazindua wimbo mmoja ambao unaitwa Mimi ni Kichwa. Basi kwa kifupi ndio lengo ambayo inatukusanyisha mahali hapa kwa siku kama na hii. Asante sana. Ndio Père Bafin, tunashukuru sana kwa siku ya leo. Tunataka tujue kitu moja. Kwa nini mliandaa nyimbo 6, mkufanya nyimbo 7 au nyimbo 8 kwenye albumu hii? Asante sana, hiyo ni swali nzuri. Tumeandaa nyimbo 6 sababu kuna kuwa nyimbo zingine ambazo tumesha ziimba kabla ya hizi 6. Yaani hizi 6 ni zenye tumependelea kuimba kwa mtindo wa live. Lakini hapo awali tulikuwa tulishaimba zingine nyingi ambazo tumeimba kwa system ya ordinaire ya kawaida tu. Na kundi yenu la Royauté Divine ni watu wangapi? Wewe kama president, nyimbo hizi zilibeba pesa kiasi gani? Asante. Asante sana kwa swali. Katika band tuko watu wengi. Sababu ni bendi ambayo inakuwa na madepartement mbalimbali. Tunakuwa na waimbaji, tunakuwa na waombaji, tunakuwa na wainjilisti, tunakuwa na waprotokole, tunakuwa na wa pasteur ndani. Yaani ni kikundi ambacho kinabeba watu wengi. Tukikadirisha na tuko na wa journaliste, tuko na wa technicien, tukijumlisha watu ambao wanakuwa ndani ya band ni karibu watu 50. Na nyimbo zitokea wapi, ni pesa kiasi gani? Mwae ambayo umetumika kwa kutumika hizi nyimbo, sababu hatujamaliza madepense, lakini hivi tuko tunaenda karibu milioni 12. Ndio kwenye tuko tunaelekea pale. Na pesa hizo ni watu wa kundi wanazitoa au mko na sponsor kutoka nje? Pesa ambapo zimetoka ni sisi wenyewe autofinance, hatuna wa sponsor, lakini kwa mfuko wa kiongozi na watu ambao wametusaidia kidogo, lakini pourcentage kubwa sana ni pesa ambazo kiongozi ametoa ambaye ni mimi. Tunashukuru sana. Na leo ni nyimbo moja ambayo tunaona kwenye YouTube. Na zingine tusubiri siku gani? Leo ni wimbo moja ndio itaenda kwenye YouTube hapa karibuni tu, masaa chache. Alafu zingine tutakuwa tunaenda tunatosha moja kila mwezi moja, kisha mwezi moja wengine wimbo mmoja utaingia kwenye YouTube. Tutakuwa tunatosha moja. La Royauté Divine mu 2030 itakuwa iko aje? La Royauté Divine mu 2030 ile ni mkirundi wanasema imbono kazoza. Ile sasa ni Mungu nyo anajua, lakini kwa maoni yangu kama vile mtu niko naona kama itakuwa ni bendi kubwa sana, sababu tuko na maproje nyingi, sio tu nyimbo, tuko na maproje nyingi kusaidia mayatima,
kusaidia watu wasiojiweza, kujenga studio nzuri. Donc projet ziko nyingi, najua mu 2030 projet zimoja zitakuwa zilisha jirealize. Asante. Tukitizama nyimbo karibu mingi ziko mkiswahili. Eske la Royauté Divine ni Barundi au sio Barundi? La Royauté Divine Music Band ni bendi ambayo iko emo nationalite naweza sema ngapi? Mbili. Sababu tuko na Warundi na tuko na Wakongomani. Ni kusema la Royauté Divine Music Band ni bendi ambayo inakuwa ndani nationalite nyingi, haina mipaka. Sio ya Warundi wala sio ya Wakongomani wala sio wa nani. Sababu kwanza sote ni Wakristo na ile kuwa Wakristo ndio inatuunganisha sote. Kisha nyimbo haziko tu mu Kirundi, haiko tu mu Kiswahili. Tuko na nyimbo za Kirundi, tuko na nyimbo za Lingala, tuko na nyimbo za Francais, tuko na nyimbo za Kiingereza, ni nyimbo nyingi. Na hii yenyewe iko kwenye YouTube huyu muda. Ni inaanza na Kinyarwanda, kisha tunaingia Kiswahili, kisha tunaimba na Lingala, mambo kama nayo. Mwenye ataje kuona nyimbo zenu asitoe wapi aandike aje? Nyimbo tumezitia ku konte ya mimi, konte yangu kiongozi. Maana yake unaandika tu Père Bafin Nehemi ndio kwenye nyimbo zitapatikana, lakini zenye zitafuata zitaenda ku platform ya bendi. Tulitaka tutie kwanza kui yangu sababu ni yenye ilikutaniwa na inajulikana, sababu watu wakwe na urahisi wa kuipata. Okay. Abakora baraba muca mubabwira iki mu Kirundi? Abariko baraturaba tushaka kubabwira yuko baze bayikurikirane kuri YouTube, baze kwandika Père Bafin Nehemi bazoca bayironga. Kuko batu benye banasikia ku invite band kwa sababu wanaomba pesa mingi. Eske bakiinvite band yenu la Royauté Divine munaomba nini? Kusema mwende mu concert. La Royauté Divine Music Band sisi hatujakuwa mwile wala hatukwaji watu wenye tunaomba pesa kwa mialiko. Wakitualika tunaangaliaka program zetu za maaktivite. Kama muda huko tunakwenda na kama muda hakuna hatuwezi kwenda, lakini hatukwaki tuna exige pesa kusema twende kwa mwaliko wote ule. Tunashukuru sana Père Bafin. Asante sana. Père Nehemi Bafene ndakuramukije. Yambu. Ego no munsi turabona ko mufise igikorwa kidasanzwe. Ego. Bega mutubwira ico gikorwa mwashatse gushira habona uno munsi. Ego no munsi turafise lancement officiel ya album. Ariko dushaka tushireko tumaze gushirako indirimbo imwe mu rukurikirane rw'indirimbo zitandatu. Uno munsi twashize indirimbo imwe yiswe ku zina mimi ni kichwa. Bega ubutumwa mwashatse guhereza bariko barakurikirana iyi ndirimbo n'ubuhe? Ubutumwa twashatse kuvuga, ubutumwa buri mu gitabo cha Deutéronome 28:13 buvuga ko twebwe turimitwe, umukristu umwana w'Imana n'umutwe, Imana yadushize kuganza kuba hejuru. Ego mu bikorwa vyanyu vya misi yose byo kuririmba umugwi wanyugizwe nabande twabonye umengano umugwi wagutse. Ego no umugwi wagutse cyane gose. Dufise abaririmbyi, dufise abasenzi, dufise abavuga butumwa, dufise donc ama département zitandukanye. Ego mwibona he mumbona kazoza ya 2030 ku ruhande rwa? Imbona kazoza ya band la Royauté Divine Music Band twifuza yuko to kubaka studio iwacu ya live. Dushaka yuko tuze turafasha imfuvyi n'abafakazi n'abantu batishoboye n'abandi baririmbyi
kubafasha bageze kure. Ego kumbure hari benshi badaha agaciro izi ndirimbo muririmba zihayagiza Imana. Mbega ku bantu bakurikirana indirimbo zitandukanye mwobaha ubutumwa ubuhe? Abantu bakurikirana indirimbo zitandukanye, indirimbo zacu, ku ndirimbo ziwacu tushaka yuko bazikurikirane, bakurikirane indirimbo mpimbazimana kugira bakizwe, zibaremeshe, zibashire ku murongo, ku rutonde. Yego. Kubifuza gukurikirana indirimbo zanyu bubatora gute? Bifuza gukurikirana indirimbo ziwacu badutora kuri YouTube, ku ma platform ziwacu zose bandika Père Bafin Nehemi baca bazibona. Kumbure dusozera kuva mutangura kuririmba mugeze ku ndirimbo zingahe? Mbega mutubwira indirimbo mumaze kuba mugerako? Indirimbo twamaze kuririmba ni nyinshi, ariko kuririmba nka band ni indirimbo zitandatu nizo turiko turashira ku mbuga. Uzivuga amatitre yawe? Amatitre indirimbo zitandatu, imwe yitwa Le Temps de Gloire, niyo itwaye ititre ya album. Ikurikirana Mimi ni Kichwa, hariyo Tumia Simu Vizuri, hariyo Mana Imbabazi, hariyo Sauti ya Bwana, hariyo na indi itwa Ni Jambo Jema. Zitandatu. Ego, abakunzi ba bende banyu mubasaba iki muri rusange? Abakunzi ba bende iwacu tubasaba baze badukurikirana buri munsi, kandi baze badufasha ku mugongo, badufate ku mugongo kubera na bushobozi bwinshi dufise, nta sponsor dufise, ariko tubasaba ko bazamamaze kandi badusponsorize. Turabashimiye, murakoze cyane. Hama murakoze cyane. Ku mazina nitwa Niyukuri Joseline. Abatunezererewe n'uyu mugwi wacu, turawukunda cyane kuko n'umugwi witaho abantu, n'umugwi utigera uraba tuyu n'uyu tuyafise amafaranga canke ntagira amafaranga, bo ntiraba ubutunzi canke ubukene bw'umuntu. Twonge kandi gushima aho Imana itugejeje muri uyu mwanya, kubona iduteye iteka tukaba dushizeho izi ndirimbo zacu kuri YouTube. Nukuri twovuga yuko Imana ihabwa icubahiro. Hama murakoze. Abakunzi bacu twobasaba yuko boguma badukurikirana ku mbuga ngurukabumenyi nka YouTube, bagume badukurikirana, nukuri bizogenda neza. Uko turiko turakora dushizemwo no kwizera, ndabona mu myaka iza tuzoba turi abantu bahambaye bakomeye cyane. Bwaguke bivanye n'ingabire dufise, ndabona ko tuzogerera kure. Intambamye ntizibura, birashika kuko aho abana b'Imana bari Satani ategerezwa guhagarara. Rero abadukurikirana twobasaba yuko bakomeze nyene badukurikirana. Ariko urumano bayiririmbye ino ndirimbo uri kurayumva mu bwongo usigara niki wumvike? Abako barayumviriza cyo bagiye kwiraba bo kwitega iki? Murakoze. Ama nanje nkuko wayivuze nitwa Andre, nkaba ndumwe mu bagize ino groupe La Royauté Divine. Hama ikibazo mutubajije ku ndirimbo Mimi ni Kichwa, ni indirimbo ivuga ku majambo meza cyane. Tubona muri Bible atubwira yuko Imana, Bible tuvuga yuko Imana itazotugira imirizo yuko yatugize imitwe umutwe. Juste turiko tumviriza amajambo akomeye, kandi uriko yasobanura n'amajambo n'ijambo rikomeye dushobora gukuramo ibintu byinshi muri buno buzima bwacu bw'abakijijwe bariko barakora kugira ngo dukore ibikorwa bihimbara Imana.
kandi uri kurakurikira ibikorwa bihimbara Imana itegereza kubona inyungu bivanye nuko ngene Imana igenda guhezagera ku rugezi Imana igenda ikuduza kugezaho. Nko turiko turavuga ku jambo Imana iko izotugira umutwe itazotugira umurizo. Je no vuga yuko ni jambo gerageje kurisobanura, ni jambo dusangamo mu bintu Imana yogenda ikugezaho mu buzima rukristo. Mu jambo ni jambo mani majambo no vuga yuko Imana itazokureka ngo uje hasi, izogushira hejuru nkuko tubibona ko Imana izodushira hejuru, wishira hasi Imana izomushira hejuru. Ni mu bintu novuga ko mu bikorwa tugenda dukora mu buzima busanzwe Imana izogenda idutera tuje imbere igende ituduza mu byo dukora muri buno buzima rukristo. Tariki 17 z'ukwezi kwa 12 hariho ambiance twabonye live recording yari ambiance idasanzwe le 14 décembre 2025. Uno munsi uravye indirimbo yasohotse iriko irakurikiranwa, uravye produit fini, uravye igikorwa cyasohotse, uri satisfait? Urumva nyine ko utosheje n'indirimbo mimi nikichwa? Mbo indirimbo ku bantu bamaze kuyikurikirana uri kurayumvirizaho nyine message irimo, urumva nyine ko ari indirimbo bwa mbere ikozwe neza, message irimo ni indirimbo ifise message yuzuye, message imeze neza, message yigisha, message uri kurayumviriza igukura mu rugezo kanaka ikagushikana ku rundi rugezo. Rero je ngeragije kumviriza iyi ndirimbo, ni indirimbo vraiment navuga ko yuzuye amavuta, yuzuye amavuta, vraiment ndi satisfait nayo bivanye na message irimwo, bivanye nuko ngene ikoze, indirimbo nyene ubona ko yuzuye ubwiza. Ubutumwa bohereza bariko baradukurikirana bakunzi ba gospel muri rusangi nyuma yuko mushize hanze indirimbo mimi nikichwa, ubutumwa message wobahereza ni yahe Gandre? Mo ku bantu bari kubumviriza ino ndirimbo mimi nikichwa, mbo message no wabwira ku bantu bamaze kuyumva, ahubwo bashishikare nabo nyine kugira ama partage, bashishikare kuyikwiragiza hose kugira ngo ubutumwa bushikira abantu benshi, bushikira abantu benshi uko ni indirimbo irimo message ikwiye, message itwereka ukungena Imana ishobora kudukura ku rugezo ikadushikana ku rundi rugezo, ko Imana itazotugira murizo ariko izotugira umutwe, juste iratwerekana nyene ukungena Imana izodushikana ku rundi rugezo twebwe umwana w'umuntu adashobora kwishikanako. Shimire. Murakoze. Ni indirimbo ikozwe novuga mu buryo budasanzwe, turavye uburyo bw'amashusho nk'umwanya bishobora kuba byarabatwaye umwanya munini. Mbega uravye uburyo ikozwemwo usaba iki abo musanzwe muririmba hamwe, muravye uburyo ico mwakoze igikorwa cyanyu? Mbo kubo dusanzwe turirimbana hamwe ino ndirimbo bo nyene barabizi ngene twarakoze umwanya utari muto dutegura ino ndirimbo, nabo nyene barabizi uko ngene twarushe, barabizi ngene twaheba ivyacu mugabo tukaza kugira ngo tugerageze gukora ikintu kizima, tugerageze gukora ikintu ciza umuntu wese azoraba agashima. Rero indirimbo yasohose, rero ico no saba abo dukorana nkuko bazi ngene twakoze, nkuko ngene bazi ngene twarushe, je no basaba yuko bandanya dukora ibishoboka byose uko ingufu zacu zose kugira ngo ino ndirimbo nigume muri twebwe gusa, ino ndirimbo tuyishikane kure cyane, kugira ama partage ku bandi. Mbo abazungu barabyoroheje, hariho ama réseaux sociaux, ama plateforme, hariho YouTube turazifise, abakoresha ama Facebook, abakoresha WhatsApp, abakoresha Instagram, TikTok, bose tubishire ko indirimbo kugira ngo imenywe n'abantu bose, indirimbo message cyane message twaririmbye, kuko twebwe turiko turakora indirimbo tuba twifuza message twakoze muri yo ndirimbo ishikira abantu bose, kuko nico gikuru kugira ngo message ko umwe cyangwa babiri indirimbo ifashije twebwe ku Mana n'ikintu gihambaye cyane. Rero twebwe gikuru ni gukora kugira ngo iyi message twaririmbye muri yo ndirimbo ishikira abantu bose. Murakoze. Murakoze namwe.
Mimi naitika kwa jina la Mama Furaha Mamisa. Mimi ni mwanamemba wa kundi hili. Sasa Papa Bafin, niko na swali ya kukuswali. Kwa nini hiyo nyimbo ya mimi ni kichwa? Unaweza nipatia maana ya nyimbo ya mimi ni kichwa? Mimi siko na sielewe vizuri maana ya hiyo nyimbo. Na inspiration gani yenye iko mwa ile nyimbo? Hiyo ni swali yenye niko nayo. Asante sana Mama Furaha. Hiyo ni swali nzuri. Kama jinsi ndugu Andre alishasema na mimi nilikuwa nilishasema tena, ni kusema wimbo mimi ni kichwa. Ukifata mwanzo wa wimbo tunaimba habari za mwanzo pale tunaanza, anasema unajua kama ni tunajiadrese kwa Mungu. Unajua kama ni wewe ndio unajua yote. Sasa hakuna kile kitu ambacho kinaweza kukushinda. Hata inaweza pita katika magumu, ni kwe mtu wa kuzaraulika, niwe yae, wewe ndio Mungu mwenye unaweza kunitosha katika hii magumu na kunifanya ni chomoe kichwa tena nionekane. Kisha tukifuata tunaongea habari za Mordekai na Amani. Jinsi alikuwa pale kwa pale ikulu. Jinsi alikuwa mtu alikuwa zamu kwa Kiswahili yetu tu ya kawaida, lakini Mungu akamtosha pale akampandisha kucheo ya juu. Kisha tukiendelea tunaonesha jinsi sasa Mungu alitupatia kabisa ile autorite ya kusema sisi tusijifanye watu wa kawaida, tusijifanye watu wa chini. Sisi tuko vichwa, alitufanya tuwe viongozi. Katika mahali pote tunapita, sisi hatuko watu wa kutumikiana, tuko watu wa kutumikishana, hatuko watu wa kukamata deni za watu, tuko watu wa kukopeshana, kupeana sisi pesa. Donc mambo kama na hayo njo mambo njo maneno ambayo inafunga hiyo neno hiyo nyimbo. Yani tuko vichwa, tuko mikia. Kisha inspiration ilitoka ni mbinguni, sababu ni nyimbo kwanza ilikamata source yake mu Biblia. Juu hiyo neno ya sisi ni vichwa inatoka mu kitabu cha Deuteronome, kama gisi nilisema, Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 13. Kisoma pale utasikia. Na ile habari za Mordekai ni utazisoma nazo ziko tu Biblia pale. Katika kitabu cha Estere inasemeka na vitabu vingine. Na kwa hiyo swali kama kuko ya kuongeza juu, niko na ndugu George pale aliimba kalika parti ka kwanza, anaweza kuongeza juu ya kunisaidia kidogo. Anaitwa George, ni mwanamemba wala muimbaji ndani ya kundi letu la Royauté Divine Music Band. Ndio kufatana na wimbo ambao unaitwa mimi ni kichwa. Jinsi mimi ndaiza nikatafsiri kidogo. Unajua kwenye ulimwengu wa leo tunavyoishi, watu wengi wanakuwa na hali ya kutaka kujizarau. Tulipewa mamlaka yote. Wakati Mungu anakuambia hauko mkia, wewe ni kichwa. Seki anakutia mu niveau ya juu sana paraporo ya wengine wote. Ni kutaka kusema nini? Mtu anapoitwa kichwa, yani tunakuta ule mtu haiko hiki kenye kinaonekana. Ni akili yenye iko ndani. Manake Mungu anapokufanya kichwa, yani anakuweka uwe na akili ya ziada. Manake watu utakao kiingia wanakuangalia nasema huyu hatuwezi weza. Kwa sababu ni mtu mwenye iko juu sana. Na ndo kwa maana katika hali ya Ukristo kila mwenye ananisikia kwa saizi, akisikia huu wimbo, ajisikia kwamba Yesu wa kawaida. Ajisikia kwamba Yesu mkia. Juu mkia ni kidogo inaweza ikakata, lakini wakati unajiona wewe ni kichwa, ujue pale uko kwenye saizi nyingine, uko mwingine dunia, uko mwingine planeti. Ndo kwa maana tunaambia wandugu wote ambao wanatutazama na ambao wanatujua, wanaotupenda, kutufuatilia sana, maana la Royauté Divine Music Band ina mengi ambayo yako nyuma yatafanyika na kila mmoja atayapenda. Asanteni sana. Kupitia wimbo mimi ni kichwa, extra gani ambayo hauwezi kulala bila kurudia katika wimbo mimi ni kichwa? Kwenye huu wimbo mimi ni kichwa, yani sehemu yenye siwezi
kufumba macho kusema nisinzie bila kuisikiliza. Ni pale penye tu anatuambia ulisema mimi si mkia bali mimi ni kichwa. Ulisema turudi sote Yani hapo nikisikia hapo najisikia raha sana. Wow. Ndio kabisa. Wow, vizuri sana. Ndio. Wow. Vizuri sana, asante. Jambo wandugu watazamaji, wandugu ambao wanaotufuata. Sisi ni kundi la Royauté Divine Music Band. Tumerusha wimbo huu katika mtandao ili kwamba wimbo huu ufikie watu wote ulimwenguni. Wimbo ambao unatia moyo, wimbo ambao unajenga mioyo, wimbo ambao unakuwa na parti zote. Unagusa mioyo, unagusa maisha ya wanadamu ngambo zote. Ni wimbo ambao unajenga, ambao unatupatia assurance, unatupatia uhakikisho na ushujaa katika mambo mazuri ambayo Mungu anayotufanyia siku zote. Mungu ametuambia kwamba sisi tuko vichwa, hatuko mikia. Na hiyo inasemeka kabisa sana ndani ya wimbo huo. Ni wimbo ambao unatufurahisha sana, tena ni wimbo ambao tunajua kwamba na ninyi utawafurahisha wakati mtaufuata, utawajenga sana. Na tunatumaini ya kwamba kila yule ambaye alikuwa anajiona ya kwamba ni mnyonge, yule ambaye alikuwa anajiona ya kwamba hafai, yule ambaye alikuwa anajiona ya kwamba yeye si kitu, wimbo huu umsaidie kumuonesha ya kwamba yeye yuko juu, sio mtu wa kawaida. Ujione ya kwamba uko kichwa, uko mkia. Ndio maana hata hii fasi ambayo tunaimba mimi ni kichwa wala si mkia hiyo nyimbo, hiyo maneno ni maneno ambayo tunawarushia yawasaidie maishani mwenu, yawasaidie mahali pote mlipo. Mjue ya kwamba ninyi mko vichwa, hamko mikia, hamko watu wa kawaida. Mungu anawajua na Mungu ametuma maneno haya kwenu ili mupate kujisikia kabisa fier, ujisikie masifa, ujisikie ujasiri, ukwe mjasiri, uondoe woga, ondoa mashaka, ondoa woga. Ujue ya kwamba uko kichwa, uko mkia. Mungu yuko pamoja nawe na Mungu amesema kwako kama wewe uko kichwa, hauko mkia. Tunasema asante katika yote, mufuate wimbo huyu, uwasaidie kabisa na musambaze mahali pote. Tunawatangazia kwamba mko vichwa, watu wote wa ulimwenguni, kila mwanadamu yeyote ambaye Mungu anamjua na anampenda, ajue ya kwamba yeye ni kichwa. Bila shaka tuko vichwa, hatuko mikia. Amen, amen, amen. Nita Deborah Lorraine, na mimi watauliza maana ile kichwa misi mkia. Jifo nijue bien juu kiangalia msanse ya wengine banajiuliza kichwa njo nini na mkia njo nini. Na wale waelewe mambo ya kironi ya wapi, banaelewa ingine mafaso. Ndo niko watauliza kwa Papa Bafenemi. Hiyo swali ni nzuri. Nafikiri kwa kifupi kichwa wanasema wakati kwanza kumwili wa mtu, kwa mwili wa binadamu, wanasema kichwa njo kinaongoza mtu mzima. Yaani kichwa kikivurugika, ile akili, mambo yote inaharibika. Ukiangalia kukichwa, kuko macho, kuko mapua, kuko masikio, donc kuko kila kitu, akili, kila kitu. Sasa kichwa kikiharibika, manake mambo yote yanaharibika. So wakati tunasema kama Biblia inasema kama sisi ni vichwa, yaani ni sisi njo viongozi wa mambo yote katika dunia. Maana sisi ndio tulipewa uongozi wa kuongoza hii dunia. Wakisema wako kichwa, kwanza ningipendelea si bote hapa njo iko terme wote
nyote ambao mko mnatufuata ikuwe terme yenu. Tuanze itana vichwa. Kichwa biko sawa kichwa. Inaweza kuwa vizuri zaidi. Yaani tuanze itana tu vichwa. Yaani kichwa ni wakisema wako kichwa. Ni sawa vile hata muinchi. Wakisema aseme ule ndio kichwa wa inchi, maana yake ndio president, maana yake ndio kiongozi numero 1 wa republiki. Bakisema ule ndio kichwa wa familia, mu mafoyer, unasikiaga ba pasteur wanaisema ile neno sana. Ule ndio kichwa wa familia, maana yake ndio baba wa ile familia. Sasa ku namna ya kiroho, hatutaijipatia ile jina sie tu banaume. Na wanawake wote mko vichwa. Donc Mungu alitufanya sote tuwe vichwa, tusiwe mikia. Maana tusiwe watu kama jinsi nilisema, watu wa kulomba lomba, wa kuzarauliwa, watu wa chini chini, tuko watu wa juu. Donc tuko vichwa. Njoo kwa kifupi naweza kujibu kwa ile swali ya dada Deborah. Jinsi neno linatoka katika Biblia. Manake mkia ni ule wote mwenye hayamwamini Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wake. Ule ni mkia. Yaani mkia ni mtu mwenye anajizarau. Ukianza tu jizarau wewe peke yako ushaditia mklase ya bamikia. Ukianza jizarau wewe peke hautaweza kitu. Si ndio tulikashindikiza benzetu, si ndio mateso nini. Ukijifanya tu vile manake wewe peke unajitia mklase ya bamikia. Mimi yangu sitatoka mo kitu. Jewe sinzomvamo ikinu. Mie wapi? Mwambie bwana, wewe fanya mimi siweza kivile. Maana wako mkia. Lakini ukijitia kwa ujasiri, ukijifanya kwa mjasiri tu peke unajipatia ile nguvu. Pale unaingia mulisi ya vichwa, maana unakuwa kichwa pale. Unakuwa kichwa directement. Uko mura yoyote ile ya kijamii, yaani ukijifata uko jasiri directement unakuwa kichwa. Unakuwa kichwa. Hata ukikuwa mwenyewe unazaraulika una kitu mfamilia, ukijitia tule ujasiri tu uko kichwa directement. Njoo kwa kifupi unaweza fasiria vile. Asante. Mimi si mkia bali mimi ni kichwa. Ulisema mimi si mkia bali mimi ni kichwa. Neno lako linasema mimi si mkia bali mimi ni kichwa. Ulisema mimi si mkia bali mimi ni kichwa. Kichwa